कौन रोनी जदि ता तले ये फुड़ी दिए गोटे कंची देखनी फुड़ी हम ना कंची फुड़ी रखिए ना खाना सिंदूर कोड़ा खाइंदे एगो सिंदूर दे दे खा लो कोड़ा कोड़ा बिछे दियो पत्र रो देन तार कौन देई पानी काई कर ए कर टिके पानी पकाती ए कोड़ा पत्र काई ताकू जी कोड़ा लगे माउनु दा मोनु ठीक है दे दे का ना हाथी रो गले दे दे कौन ता उठेगा ए लोकवा घी टिके मारू ना खाले घी मारची हां दे लगा घी मारी घासटा उठने किनारे घासटा उठने हे इधर नाग जाई पड़ो निका पूरी देला जागी सिंदर करियो कोन कोन सिंदर बुनिया से लगी बोले यार कौन लगा के बिंदी छोरा टक्का है पर देन है बुटी दीपटा टेकी दियो ता बड़ी तक जलिया से बाली दियो ता वो कौन दे देला वो कोटे कौन दे मैं मां खाई रे चावल दियो दुब्बो चावल बरकोई पत्र तो वो कौन दे तो गिलास जा मैं जा सैला एतिकी नाव किसी दिया हबो गेलर आ कोन दब सब दे दी वो बड़ा बोलता है चलो मु ना उठे आंटी दी जांदी हां बेटा खिला अभी उठ 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 तो घंटी ना बजे ना खजा धीरे धरती वो मोमबत्ती लागी जीबो धीरे बड़ी साको बता ती क्या करे एई पर चालू नु खजा ध भलो से दिया तो ध भांगी जीवो डंगा हां जा धीरे धीरे हां का मा बुई क पान गुआ थुई मासिक धर्म तोर दिनक धर्म मोर पानी भी दे गेलार फास्ट डंगा पड़ेला हाँ छाड़ दे जा उठ धीरे धीरे उठ मोर दो लोकन मुंह डाल
ଏମାନଙ୍କର ସାଜସଜା ଚାଲିବ ମାନେ ଭସିବେନି ସେତେବେଳଠୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ଗେଲୁ ଆଗରୁ ଉଠୁନି ତୁ ଆଗରେ ଭସେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଶୀତ ଲାଗୁନି ନା? ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଶୀତ ଲାଗୁନି। ଆମର ବଡ଼ ମାଡାମ ଆଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଏ। ସିଏ ବାବା ତାଙ୍କର 2ଟା ବେଲୁନ କାର ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଦିଟା ବେଲୁନ ସେଇଠି ରଖୁନ। ଆ କା ମା ଭୁଇ ବେ ଏପଟିଆ ରଖ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିକୁ ମୁହଁ କରିକି। ହଁ ଆ କା ମା ବୁଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ମାସିକ ଧର୍ମ ତୋର ଦିନକ ଧର୍ମ ମୋର। ହଁ ବୁଲଉନୁ ପାଣିଟା ବୁଲେଇଲୁନି। ହଉ ଦେ ଇଏ କର ପାଣିଟା ବୁଲେଇକି ଜୁଆର ହବୁ 3 ଥର ପାଣି ବୁଲାନ୍ତି। ଜୁଆର ଇଏ କରିନି ସିଆଡ଼ିକି ପଳେଇବ ମଝି। ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣି ଛାଟନି ସେ ପଳଉଛି। ଏଇ ଉଲ୍ଲୁଟା ଛାଟୁଛୁ କାହିଁ ଏପଟେ ଆସି ଛାଟିବୁ ଯେମିତି ପଳେଇବ ପାଣିଟା। ହଁ ସେଇଟା ପାଣି ଟିକେ ପକା ସେ ପଳେଇବ ମଝି। ପଳେଆ ଆମର ଏ ତୃତୀୟ ମେମ୍ବର ଆଇଲେ ଏବେ ଗାଧେଇକି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗାଧେଇ ଗୁଧେଇ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ମୁରୁଜ ଫୁରୁଜ ପକେଇଲେଣି। ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କମେଡି କରୁଛ ରିନା ଆଗରୁ ଟିକେ ଉଠୁ ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଇଲେ ବୋଉ ତୃତୀୟ ମେମ୍ବର ବୋଉ ବସେ। ଚତୁର୍ଥ ମେମ୍ବର ଆସିଗଲେ ଆମର ବସେଇଥାଏ। ଶିଖି ନାହିଁ କହିବ କଣ?